Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Can start question today. Jadi tadi saya sudah menjelaskan, nanti kita akan membahas tentang Iriya Patha juga ya setelah sesi tanya jawab. Jadi pertama kita ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Yeah. So actually this question yesterday one person would like to ask question. So uh, uh, so I don't know the Amitabha Buddha, Amitabha. Oh, Mayana Amitabha. Yeah. I say Sachamunipa. No, pure land. Yeah, they say Amitabha. I say Sachamunipa. And they are very happy. In China, everyone say hello, Amitabha. Yeah. So, Indonesians. Amitabha. And Sachamunipa. The say sound like that. They are very happy. Yes, and so they say by reciting Namo Amitabha 108 times, then our karma will be finished and we will go to the Buddha Amitabha place, to the Sukhawati when we die. Is it true? Yeah, this they are view lah, not Theravada view. Yeah. Jadi tadi pertanyaannya terkait Buddha Amitabha ya, dikatakan Buddha Amitabha itu kan adanya di tanah suci ya, tanah suci Sukawati ya. Jadi ada yang bilang dengan mengucapkan Namo Amitabha 108 kali, maka nanti hutang karmanya akan selesai, kemudian bisa langsung pergi ke tempat Buddha Amitabha ketika meninggal ya di alam Sukawati. Jadi apakah itu benar? Saya udah bilang ini berdasarkan kepercayaan mereka yang menganut tentang Buddha Amitabha gitu ya. Kalau di Theravada itu tidak ada. Di Theravada di kita biasa kita menyebutnya Namo Sachamunipo ya. So nowadays everybody has a right. We should not criticize to other. No? In Tamasari, although we not allow criticize to other. No? The one who criticize to other have to, maybe he will be requested to leave the Tamasari. Semua orang punya hak ya, punya hak. Dan juga kita tidak boleh mengkritik kepercayaan orang lainnya ya. Jadi terutama di Taman Sari kita juga punya peraturan tidak boleh mengucapkan keburukan orang lain ya. Jadi kalau kita mengucapkan keburukan orang lain ya, ketika di Taman Sari di PATVDH Taman Sari ini, ya maka orang ini mungkin akan diminta untuk meninggalkan Taman Sari. So this Taman Sari new regulation, everywhere we print out and we are noticed, no, everywhere, no, no, in the dining hall 5 places, no, because dining hall are more important, no, kitchen, eating place, gathering place, no, at least 5 paper, no, dining hall, only dining hall, no. So everybody please, no, follow this new regulation. Do not say, no, any bad thing or other, no. Jadi di Taman Sari ini nanti di PATVDH ini kita akan ada kertas peringatan yang akan ditempel di mana-mana. Jadi di dining hall terutama akan ditempel sampai 5 gitu ya. Sensitif ya. Jadi di dapur ada, di sima ada ya, nanti silakan diikuti.
peraturan ini. Maybe some guest people they will say maybe at the time you should not tell no, or these people are saying the bad thing like that. At the time this also call you a bad thing, say bad thing to other. Jadi kadang ada tamu mungkin mereka datang, mereka nggak tahu, mereka mengucapkan keburukan orang lain. Ya, kita yang di sini ketika mendengarnya juga jangan melaporkan dia gitu ya, jangan melaporkan dia. Kalau kita melaporkan dia, sama aja kita juga mengucapkan keburukan dia ya. Okay, second question. So, regarding this also, where is this Sukawati in between 31 plane of existence? I know you study yet this their view. Sorry, I only study Theravada only. Okay, so the Theravada question may be, so where is Buddha Gautama currently? You translate fast lah. Jadi tadi pertanyaannya, di manakah alam Sukawati di 31 alam kehidupan ini? Jadi saya bilang saya belum mempelajari tentang Sukawati ini, ya, belum mempelajari kepercayaan mereka, jadi saya nggak tahu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah Buddha Gautama saat ini ada di mana? So where is the Buddha Gautama currently? Is it in the 10 planes of Buddha? And where is this 10 planes of Buddha regarding 31 planes of existence? Such kind of question, even Buddha does not answer. Is it outside of 31 planes of existence? No, such kind of question, even Buddha does not answer. Jadi pertanyaannya, di manakah Buddha Gautama sekarang? Apakah di 10 alam Buddha? Di manakah 10 alam Buddha itu di dalam 31 alam kehidupan? Apakah di luar dari 31 alam kehidupan? Jadi saya bilang, Buddha juga tidak menjawab pertanyaan. Yeah, this question is called trap question. Trap question. Shall not answer such kind of question. Jadi saya bilang pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan jebakan. Pertanyaan seperti ini jangan dijawab. So many in China. People are asking this kind of thing. Do not say anything bad to other, no. I only say the statement. Don't ask other people. This kind of question very popular in China is the truth. I'm speaking the truth. Okay, this question. Jadi jangan mengatakan keburukan orang lain. So say these bad things of other, whether it is true or not true, right? No need to say. Or just meditate. Even though it is true, we should not say. No need to say other bad thing. We're not allowed. Yeah, can say the outside the Dhammasari. Go out the Dhammasari. I can say. It cannot be swallowed. Cannot be swallowed. It cannot be swallowed. You go out the Dhammasari, like Purara. You go to Pura. Dia the Okay. Jadi ucapan ini ya, ucapan yang tidak benar, tidak baik ini, mau itu yang benar ataupun tidak benar ya, nggak boleh disebutkan. Cukup balik ke meditasi aja. Kalau memang nggak tahan, nggak bisa tahan untuk nggak ngomongin keburukan orang, boleh ngomongin di luar dari meditasi ini, meditasi ini. Jadi misalkan ke pura, kita baru ngomong itu boleh. Last week you was teaching about Rupa Gajarata, right? Rupa Gajarata. How about Nama? Is it Nama Gajarata too? Yes. Yeah. So Upada Titi Benga. Yes. Yeah. Nama also has. So that But Rupa is Rupa and Nama lifespan are different only. Has. Yeah. Nama also has Upada Titi Benga. Has Jarata. Thank you, Sadhu. Mm. Oh,
God Jarata. The decay lah, we call the static. The arising, static, and perishing with three stages are every Paramata Dhamma has. The Sankhara Dhamma has. Nibbana only no have. Even though Nibbana Paramata, Nibbana has no arising, static, and perishing state. Sankhara Dhamma has every Sankhara Dhamma. Therefore they are called the condition thing. Arising and perishing way. Between is called Jarata. Jadi pertanyaannya apakah kemarin kan saya pernah menjelaskan bahwa di rupa fenomena materi itu ada yang disebut karakteristik penuaan jarata. Jadi apakah di batin juga ada jarata? Ya, jadi saya udah bilang iya, di fenomena batin juga ada jarata. Jadi jarata ini adalah keadaan berdiri, keadaan tegak dari fenomena yang terkondisi ya. Jadi fenomena terkondisi, semua fenomena yang terkondisi baik itu batinia atau jasmania ya, semuanya itu memiliki 3 tahapan, yaitu tahap kemunculan pada tahap berdiri titik dan tahapan hancur ya, yaitu bangga. Nah, jadi semua fenomena terkondisi ini selalu memiliki tahapan kepada titi dan bangga ya. Nah, ini yang titi dan ini yang disebut penuaan. Jadi mereka disebut fenomena terkondisi juga karena memiliki 3 keadaan. Jadi di batin juga ada. Tetapi rentang usianya berbeda ya. Rupa itu umumnya lebih panjang daripada batin. So the titi state. Titi state. Titi state called Jara. Condition, take Sankhara Dhamma Jara. Jara or Sankhara Dhamma. Titi state. Arising is called Upada. Upada Titi Benga. No. Yeah. We say Nibbana is always in titi state. No, Nibbana is a unconditioned thing. No Sankhara Dhamma. Asankhara Dhamma. Succession of number as well. Right? No more. So Nibbana is a nature, Sukha, and Anatta. Nature. Tadi saya menjelaskan ulang semua yang titi itu disebut sebagai penuaan ya, dan juga ada semua fenomena terkondisi ada 3 tahapan, yaitu upada, kemunculan, titi, keberlangsungan, dan bangga, pelenyapan ya. Jadi Nibbana itu tidak ada upada, titi, dan bangga. Jadi walaupun Nibbana itu selalu ada, kita tidak bisa bilang Nibbana itu selalu dalam keadaan tegak atau dalam keadaan berlangsung, karena tidak ada awal dan akhir. Nibbana itu merupakan fenomena yang memiliki 3 karakteristik, yaitu permanen, bahagia, dan tanpa diri, tanpa aku. Jadi semua yang permanen tidak ada 3 tahapan. Okay. So when we get bored, get boring. So that is it. The chitta lose of the new feeling. So that is it's called Jara. Pardon? Yeah, if I get boring, I get very bored. If I Boring. keep doing the same thing, I get boring. Is it? You are bored. Yeah, I'm bored. You are bored. Yeah, boring and bored are different, no? You are boring lady means other people are bored to you. Yeah, different. Different meaning. I feel bored. You bored, okay. You are not boring lady, right? You bored, okay. You bored. So that feeling is due to the jarata of
Nama. Your boy is not according to the concept you are saying that according to concept, not the Sankara Paramata way, right? Mm. Yeah. Mm. Thank you, sir. So in the concept, Jati Jara Marana is the whole life. The Parisandi called Jati, your pathway called Marana, between called Jara. There's a concept. Penyati all. Oh. So one year, one day there, party. According to Paramata Dhamma, Sankara Dhamma, every mind movement has a party. Okay. Every mind movement has a Birthday. party. Birthday. Birthday. Every mind movement. Every mind movement has a jati. Upada is called bat. So every mind movement is a body. Mm. Also you say always. What is a body? Pinyati only 1 year, 1 day only, right? But Sankara Dhamma, according to every mind movement has a body. Yes. Mm. Or father, every mind movement take body cake. Birthday of that day. Okay. Okay, not only for that day also. Whole day. Whole day also. Yeah. Jati Jara Marana. Yeah. Okay, translate first. My question. More or boring? I am boring. I am boring. I am boring lady. Not that boring. Okay. Jadi tadi pertanyaannya, kalau misalkan saya merasa bosan, ya. Jadi tadi ada sepion tadi. Jadi kalau saya merasa bosan, ya, apakah itu karena batin mengalami penuaan atau bukan? Jadi di sini penuaan itu ada dua, secara paramata dan secara konsep. Jadi secara konsep kita bisa bilang kemunculan adalah momen kelahiran kembali, disebut kemunculan. Kemudian kematian adalah momen kesadaran terakhir lenyap, ya. Jadi itu adalah momen kematian. Di antaranya itulah yang kita sebut sebagai penuaan. Itu secara konsep benar, tapi kebosanan seperti ini itu juga adalah secara konsep, gitu ya. Secara paramata, secara hakiki, penuaan kemunculan, penuaan dan kematian itu terjadi setiap momen batin, ya. Jadi terutama bagi batin itu munculnya setiap momen batin. Jadi satu momen pikiran terdiri atas 3 tahapan, yaitu muncul, berlangsung, lenyap, gitu kan. Nah, makanya Sayadaw-ji ketika dibilang selamat ulang tahun, gitu ya, Sayadaw-ji bilang ulang tahun itu apa, gitu. Kita setiap momen batin itu selalu mengalami ulang tahun, selalu mengalami kelahiran, ya. Dan juga penuaan juga selalu terjadi di setiap momen batin. Yang kematian juga sama, selalu terjadi di setiap momen pikiran seperti itu. Okay, question finish. Okay, yeah, can. Yeah, 2 more also okay. 3 more also okay. Yeah, before stopping the recording, can ask. Oke, Mandami Sayadaw. Jadi tolong translate. Aku mau tanya soal sehubungan dengan peringatan soal nggak boleh ngomong buruk, kan. Jadi misalkan kita mengadakan suatu retret, terus yoginya melanggar peraturan, kita kan nggak boleh ngomong, berarti kita biarkan aja. Terus ini peraturan ini contoh. Terus kalau ini berlaku untuk seluruh monasteri gitu kan. Jadi kalau misalkan sama sekali nggak ada ngomong buruk dan terlaksana dengan baik, berarti nggak ada yang saling melaporkan, berarti nggak ada yang akan diusir. Seperti itu. Apa ini maksudnya sangat serius sampai betul-betul akan diusir? Aku mau tahu maksudnya apa ada dikasih peringatan atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Seperti contoh yogi misalkan nggak noble silent atau nggak sesuai peraturan lah intinya. Kan kita kadang mengatakan yogi ini nggak noble silent itu kan seperti suatu keburukan, nggak sesuai peraturan, kan? Apa itu bukan suatu keburukan silent? Kita menceritakan yogi ini nggak sesuai peraturan gitu. Apa itu bukan suatu yang mengatakan hal yang nggak bagus tentang yogi ini? Contoh ya.
Kalau ada sudah, kalau ada sudah, kalau ada dispute. So the question regarding the new regulations, yes, so we are not allowed to say any bad things of other. So in a way, for example, at the retreat times, retreat time, and then there are some yogi who are not practicing noble silence. So maybe as the organizer, he can say he can report this yogi or not, because if he report this yogi, or this yogi not doing the noble silence, then this is talking bad things of others. This organizer, If he report this yogi, not no need to say directly. No need to say. So this organizer, he want to say he will come to Sarah. No other people, no, we not allowed. silently. And then jadi jadi nggak boleh ya, walaupun ada yang nggak noble silent gitu, nggak boleh langsung bilang ke yoginya. Jadi kalau mau bilang itu bilang diam-diam ke Sedo. But advice and not say that anything that bad about other is different or advice. Advice can advise. No, can advise each other. No, should not say bad thing. Yeah, sometimes some yogi they don't know how to behave like that. At that time, organizer can be advised. Oh, you should do like that, like that, like that. Ya, tapi di sini menasehati dan membicarakan keburukan orang lain itu berbeda. Jadi ketika kadang-kala kan ada yogi yang mereka tidak tahu cara perilaku, misalkan kan ada yang keliru gitu kan. Nah, jadi sebagai organizer itu boleh menasehati gitu ya. Jadi seperti yang seperti ini itu tidak baik, sebaiknya gitu. Itu boleh, itu namanya menasihati, itu bukan disebut sebagai membicarakan keburukan. And also, roommate or each other can advise. No? Sometimes see the unsuitable, appropriate manner like that. Sometimes you come out, they don't know lah. At the time, have to request. I want to say advice to something to you. Have to request for. This is very important. According to our Vinaya also, Buddha say like that. Without request, shall not say anything. I had to request for. I want to say something to you. I want to advise to you something. You allow or not? And then he welcome. And then you can say, this is called advice. Not say the bad thing. They say. Understand? So request first, no? Without request, that shall not say directly. This is a very dangerous. Jadi bukan hanya itu ya, kalau misalkan sesama teman kamar juga boleh gitu ya. Jadi kalau sesama teman kamar, misalkan ada yang teman kamarnya mungkin belum tahu gitu kan. Jadi kemudian ya ada yang keliru ya. Jadi sebagai teman kamar kita boleh menasihati. Cuman syaratnya di sini adalah sebelum menasihati kita mesti izin dulu. Misalkan bilang saya mau ngomong sesuatu boleh nggak? Setelah dia boleh perbolehkan, baru kita boleh tegur nasihatin. Jadi kalau tanpa melakukan ini, nah kalau tidak minta izin dulu, nanti bakal jadi masalah. Another regarding this, he also asked, is this regulation highly? No, is it this regulation very important, very serious, and this person who
not obey will be expelled from this ministry. Yeah, he will be requested to leave Dhammasari. Yeah. Any chance? So this requested is a shadow of holy God request, not other people. We not allow other people request. Shadow will request this yogi directly. Jadi, no, first warning, second warning. Yeah, that depends on shadow. Jadi tadi pertanyaannya apakah ini apa peraturan yang sangat serius gitu sehingga kalau yang melanggar akan dikeluarkan dari Taman Sari, diusir dari Taman Sari. Jadi saya bilang yang melanggar akan diminta untuk keluar dari Taman Sari dan juga Sedo tidak mengizinkan orang lain untuk melakukan ini kecuali Sedo. Jadi Sedo sendiri yang akan meminta orang ini untuk keluar gitu ya. Dan apakah ada peringatan terlebih dahulu, misalkan teguran sekali dua kali gitu kan? Sedo bilang semua tergantung Sedo. So, Okay. So yesterday Sedo mentioned that there are 54 or 63 of rupa in the heart. So in the heart, 54 is not including the Jivita Nawaka, and 63 including the Jivita Nawaka. But in here, the Citaja, Utuja, the Citaja, Utuja especially, they are not yet, they are only the Sudataka means, so only the pure egg, only the Awini Boga egg. So, but the heart sometimes beating with the sounds, you know. Why there is not included the sounds, the Nawaka or like, yeah, Sada Terasaka, Sada Dwadasaka. Yeah, possible lah. Possible. And then Possible. if adding this, then it will be more. Yeah. So possible 72 or 75. Right? 60, 63 plus 1, 64 only lah, not 75 lah. Not plus 9, sir. Plus 9, right? 54 plus 9, 63, plus 1, Sada. Sada at the 64 only lah. 1 plus 1, not plus 9, sir. This Kalapa has 9, right? That's the sound one. The Utujarupa produces together with the sound. At that time, this Kalapa have 9, sir. Oh, this say possible. So we can say 72. Yeah, so San Urjarupa 8, San Urjarupa 9. Then Citajarupa also possible. 9 or 12. Sorry. But Vipassana time, no need to the real rupa only contemplate. Luta Mudita Kamanyata, not the object or the Vipassana. No, only 80 rupa only 1/8. Vipana rupa only the object or the Vipassana. 10 real rupa are not the object of Vipassana. Therefore, also you not count that. Don't count the only real rupa only. And is there Normal rupa parichita jnana time can discern, no problem. Vipassana time no need the contemplate the real rupa. Jadi tadi pertanyaannya kan kemarin disebutkan ya, di jantung itu ada 63 materi, 54 materi atau 63 materi kalau dihitung Jivita Nawaka, itu materi yang berisi 9 diakhiri oleh Jivita Rupa ya. Jadi kan umumnya 53, kemudian ditambah 9 yang Jivita Nawaka jadi 63. 54 tambah 9 63. Sorry, nggak pandai matematika. Jadi kemudian saya bertanya, di jantung itu kan kadang-kala
bisa bersuara ya, bisa bersuara kan, berdetaknya itu bunyi gitu kan. Jadi ketika bunyi itu kan berarti ada unsur uh, apa sih, suara ya, suara berupa suara sada ya. Jadi sada ini dia bisa ada di Utujarupa, di Cita Jarupa seperti itu ya. Nah, ketika di Utujarupa dia kan ada 9 jadinya. Jadi 8 awini boga ditambah 1 suara jadi 9. Jadi apakah kalau ada suara berarti di situ ada 72 rupa. Jadi kan 63 ditambah 9 gitu kan. Jadi, So therefore, Saroji always say Rupa is a six door and 42 kotasa like that. Six door and 42 kotasa. Six kotasa. 42 parts of body. 42 parts of body. why said What- Six door at the time no yakavaya all Rupa. At the time 42 parts of body or the head to descend. ya saya udah bilang kadang-kala bisa ya 72. 72 ini berarti ada Utujarupa yang cuma 8, ada Utujarupa yang 9 di waktu yang bersamaan itu bisa. Jadi kemudian yang Cita Jarupa itu juga bisa ada tiga wikara yaitu Lauta, Yuta, dan Kamanyata. Jadi apakah mungkin itu jadi 75 seperti itu? Saya udah bilang ya bisa jadi, tetapi nanti di tahapan Vipassana itu 3 yang tadi nggak usah diamati. Karena yang diamati itu di tahapan Vipassana cuma 18 jenis rupa yang nyata. Jadi rupa yang tidak nyata 10 itu tidak perlu diamati seperti wikara, lauta, yuta, kamanyata itu nggak usah. Tapi di tahapan nama rupa paricedanya, nah itu boleh diamati. Ya. Cuman di tahapan meditasi ya Sedoji tidak ikut sertakan itu. Kemudian tadi Sedo juga menjelaskan Sedoji mengatakan ya untuk mengamati materi itu umumnya 6 pintu dan 42 bagian tubuh. Jadi lewat 6 pintu ini adalah materi yang ada di pintu mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan juga di pintu batin ya. Landasan dari pintu batin. Kemudian ini yang lewat 6 pintu ini masih belum mencakup semua materi. Jadi makanya itu perlu melihat materi-materi yang ada di 42 bagian tubuh juga. So therefore, nama rupa paricedanyana time like that, Chitaja Sodhataka Kalapa, Kaya Vinyati Nauka Kalapa. Really, this Kaya Vinyati also no real rupa, no. Lauta Deka Dasaka, Lauta Murita Kaminyata, Kaya Vinyati, Lauta Di Dasaka Kalapa, Vaji Vinyati Dasaka Kalapa, Vaji Vinyati Sada Lauta Di, no. So Sada only, no, Sankara Dhamma, real rupa. Vinyati also no real one. Lauta, no, Murita Kaminyata also no real rupa. But nama rupa paricedanyana time have to descend, no. But Vipassana time no need. At that time the say la, 8 rupa and sometimes plus sound only la, the say la. Avini Boga 8 and sometimes sound. Very simple at that time. Jadi kayak di sini ditunjukkan ya berbagai jenis dari Cita Jarupa seperti ada tadi Sudataka itu adalah murni cuman isinya 8, Kalapa yang isinya 8. Kemudian ada Sadanawaka yaitu 8 tambah 1 ya, materi yaitu suara. Kemudian ada seperti yang nomor 4 ini Kayonyati Laut Tadi ya. Dua dasar kalapa ini adalah kalapa isi 12 yang terdiri atas 8 ditambah isyarat tubuh ditambah lauta mudita kamanyata. Oke, jadi 12, tapi di sini seperti Kayonyati dan laut tadi itu tidak perlu diamati ketika ditahan Vipassana, karena Vipassana
kayu nyati, wajiwi nyati, kemudian lauta, menghuta, kamal nyata, dan seterusnya itu bukan materi yang nyata sehingga tidak perlu diamati. Nah, tapi di tahapan awal yaitu tahapan nama rupa paliceda, ya seperti ini perlu untuk dilihat gitu. Yeah, your question a little bit high. Some people don't understand maybe. Why is a Uji Vinyati? Why is a You have to explain that. Yeah. Jadi Mm. contohnya ketika kita ini Body intimation. ketika Boleh. menggerakkan tangan, Verbal intimation. gerakan tangan ini bisa terjadi karena ada materi dari batin ya, materi dari batin yang memiliki memiliki isyarat tubuh sehingga ini bisa bergerak. Nanti berkoordinasinya bisa. Jadi ini yang akan jadi dengan seperti ini kan kita bisa mengerti apa ini juga bisa mengerti. Nah jadi makanya disebut isyarat tubuh. Kemudian ada lauta. Di lauta itu adalah kelembutan. Lauta itu ringan. Kemudian mudita itu lembut dan kalau nyata itu adalah adaptabilitas. Jadi di gerakan itu juga bisa memiliki keringanan seperti ini kan ringan ya. Ini kan ringan ya. Juga lembut dan juga ada adaptabilitasnya. Jadi dia nggak loyo. Nah, itu yang disebut sebagai kayu nyati lalu tadi luar dasar kalapa. Jadi cita rupa yang di sana yang muncul di situ ya itu memiliki partikel isolasi. Yeah, to walk, to go, this kaya vinyati we need. Jadi sebenarnya bukan hanya gestur tubuh, ketika berjalan, ketika dari duduk berdiri, itu semua juga butuh yang namanya isyarat tubuh kayak vinyati. Kaya vinyati. To speak, we need a uji vinyati. To speak out, yeah. Jadi untuk berbicara itu bisa mengutarakan suara gitu ya, itu butuh namanya isyarat verbal atau waji vinyati. Okay, this is only Chirija Rupa only. Chirija Rupa. Jadi yang ini adalah jenis-jenis dari cita jarupa. Asasa pasasa also, Chirija Rupa. Ya, jadi termasuk nafas ini juga merupakan cita jarupa yang materi dari batin yang isinya 9, yaitu 8 yang tidak terpisahkan dan juga yang 9 adalah suara karena nafas itu juga ada suaranya. Yes, asasa pasasa is the nine rupa only. Only boga A and sound. So 9 rupa. Sometimes the Buddha Mudita Kaminyata at the time 12. Sometimes you are breathing are very comfortable, no? Very light, soft, adaptability. At the time, the Buddha Mudita Kaminyata at the time 12. 9 plus 3. Normally is 9 only. Yeah, according to the sub-commentary. No, the Abhidhamma Sangha. Abhidhamma Sangha 6 only. Kadangkala nafas itu juga ketika nafasnya terasa nyaman, ringan, lembut, kemudian mampu beradaptasi gitu ya. Apa sih istilahnya cekatan juga sih. Ya itulah. Jadi ketika nafasnya seperti itu, maka ada tambahan 3. Jadi 9 tambah 3, lauta mudita kamanyata, totalnya menjadi 12. So I have to explain the Awini Boga 8 also. Awini Boga 8, Patui, Abo, Tejo, Waya, Wana, Gana, Rasa, Oja. 8. Jadi di sini tadi saya bilang cita rupa itu baru di sini saya bisa temukan ada 8 jenis karena secara Abhidhamma Sanggaha itu biasa cuma dijelaskan tentang yang pertama. 2 yang terakhir ini ada di kitab komentarnya. Dan juga tadi yang 8 mungkin ada yang belum familiar. 8 itu adalah materi unsur tanah, air, api, angin, warna, bau, rasa, dan juga nutrisi.
Aviniboga, right? Actually, in Chinese, we translate Pa Pulisa. So, Aviniboga, actually, there's no Pa, right? We didn't see the eight, right? Yeah. Yeah, there's just only Pulisa, right? It's not Pa Pulisa, but we translate Pa Pulisa. No, 8 is because this must be the Yes, base. yes, yeah. So, no, I just want to understand from the words, yeah, Yeah. from the What words. is 8 is cannot be called back. Yes, yes, Smallest item is 8. yes, yes. So just like back is Yes, yes. Avini Yeah, Boga. yes, so my meaning is I only want to know the words. Atta Avini Boga Oh, Rupa. Atta, so that's why, yeah. We can add Atta. Avini Boga Rupa. But usually we don't in our partner. That's why we program. Pali we have Yeah. Oh, Atta Avini Boga Rupa. Tadi pertanyaannya awini boga ini adalah dalam pengertian adalah materi yang tidak terpisahkan. Jadi yang bilangan tadi ya. Tanah, air, api, angin, warna, warna, bau, rasa, dan nutrisi itu tidak bisa terpisahkan. Jadi saya tambahkan kenapa nggak bisa terpisahkan karena satu partikel satu kalapa itu tidak bisa muncul kalau salah satu di antara 8 ini nggak ada. Jadi makanya nggak terpisahkan. Kemudian dalam bahasa Cina namanya papulise. Papulise. Sebenarnya kalau awini boganya saja adalah pulise, tidak terpisahkan. Tapi ada kata 8-nya ini, maka secara Bali namanya awini boga. 8 yang tak terpisahkan. Avini Boga. Hello, can I ask question? Okay. Something like maybe, huh? Wait. So Pali is Atta Vidampi Avini Boga Rupa. Itaran Vini Boga Rupa. What's that? Wono Gando Raso Oja. Buddha Chetokan Cheti Atta Vidampi Avini Boga Rupa. Itaran Vini Boga Rupa. Sound is. According to Bidamata Sanghala. Atta Vidampi Avini Boga Rupa. So he counted Wona, Ganda, Rasa, Oja, and 4 Mahabuddha. This 8 are Avini Boga Rupa. According to Bidamata Sangha. No. Rupa chapter. No. Paragraph 37. 37. Kalau secara Abhidhamma Sanggaha itu dijelaskan namanya Atha Widampi Awini Boga Rupa. Atha Widampi Awini Boga Rupa adalah Buta Catuka 4 Mahabhuta plus warna, bau, rasa, dan nutrisi. Sisanya adalah Wini Boga. Sisanya adalah bisa terpisah. Yeah, so Pali has Atta Vidampi. Atta. Atha Vida eightfold. Atta is eightfold. But sometimes Avini Boga Rupa, although generally saying at the time understand this is 8. Automatically should be understand. The Avini Boga Rupa at the time they are 8 already. Yeah. Can I ask question? Okay. Yeah. This does when I send the meta, then I have the light and then I try to send the person. But now most likely that cannot see the person, only see the Bhagavad. Rupa Yeah, or sometimes can see, but very quick become to Bhagavad. Especially at the time trying Rupa Kalapa Anicca Dukkha Anatta better at the time. yeah, but At the time I cannot say meta because meta is concept, right? Nida concept. Meta is concept, so I should see the whole person face. Sometimes I can see, and also the face changing a lot. Then the face is very quick and become Bhagavad. Really, Rupa Kalapa although stay the concept, not yet Paramata Dhamma. At the time, try to know the Sankara Dhamma, each Kalapa. At that time, already reached Paramata world. So Kalapa is still the concept. Yeah. So if you discern the Rupa Kalapa, if you don't discern
inside like uneven. Yeah. Each palapa have to Yeah, but I still analyze. cannot send the meta. Yeah. Come vipassana. Mm, So what to do? yeah. Now I want to change Mm. that. At that time, your concentration a little bit you reduce concentration. Reduce cannot get the light. No. Cannot No. see. Mine should not be too strong. A little bit reduce. At that time, I can see that. Mm. Yeah. Mm. Sometimes very difficult. Sometimes automatically become the kalaba. At that time, mine little bit reduce power. Reduce power. Cannot reduce the Okay lah. Mine is a mine. yeah. My I always say that mine shall not follow to Bhikkhu. My follow Bhikkhu. Bhikkhu shall not follow mine. Okay. Mine follow the bhikkhu. Yeah. But I'm not the bhikkhu. Yeah. And it's controlling the mind, Yeah. right? Ispa always not follow the mind. Mind always follow the yogi. What yogi need, mind follow. Like that. Just to be mindful, mean the same, right? To be mindful is the same. Just you need to be alert to be mindful all the time. Yeah, but Okay. I Translate. find always difficult. So I look anyway. Even that I also say I just want to see concert, but come up all rupa. Yeah. So Buddha can send easily metta. So Buddha. I'm not Buddha. The Judah. Buddha's Ispa, right? Yeah. Buddha. Jadi tadi saya bertanya ya, ketika meditasi metta bawana, pada saat itu kan kita harus mengirimkan metta dengan memunculkan wajah dari orang yang ingin kita kirimkan. Ya. Tetapi biasanya ketika saya mau mengirimkan metta, malah wajah ini langsung berubah menjadi partikel-partikel gitu. Partikel-partikel materi ya. Jadi wajahnya nggak kelihatan cuma rupanya aja gitu. Nah, jadi bagaimana yang perlu dilakukan? Ya, sedangkan wajah itu kan adalah konsep gitu ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya di sana partikel-partikel itu juga masih konsep. Yang paramatadamanya adalah materi-materi yang di dalam partikel tersebut gitu. Di partikel itu adalah gabungan dari materi-materi kelompok namanya ya, makanya kalapa. Dan juga ketika itu sebaiknya pergi ke tahapan vipassana aja. Jadi mengamati anicca, dukkha dan anatta dari fenomena-fenomena rupa tadi ya. Jadi fenomena-fenomena yang di dalam setiap kalapa tadi. Tapi kalau masih mau meditasi metta bawana, maka bisa dengan cara kurangi konsentrasinya. Jadi kurangi konsentrasinya ini, maka nanti tidak melihat partikel-partikel lagi, masih bisa melihat secara konsep gitu ya. Jadi saya mengingatkan kembali, kan ada salah satu sutta yang kemarin kita bahas, dikatakan bahwa bhikkhu seharusnya tidak mengikuti pikirannya, ya, melainkan pikiranlah yang seharusnya mengikuti bhikkhu tersebut gitu. Artinya bhikkhu tidak terlena, tidak terbawa arus oleh pikirannya, melainkan bhikkhu ini harus melatih pikirannya sedemikian rupa. Nah, seperti Buddha, yang Buddha kan mampu mengirimkan metta kapanpun ya, walaupun Buddha memiliki konsentrasi yang sangat tinggi juga. Ya, artinya pikiranlah yang mengikuti Buddha di sini. Tapi memang untuk sampai ke tahapan ini nggak mudah, tahapan yang sulit.
So by the way, near that time also body will be suffering, surely. Most people are suffering, but our mind shall not suffering. No. But even though body is suffering, mind shall not suffering. Understand what I mean? Menjelang kematian ya, itu Nah. juga biasanya akan ada banyak penderitaan. Tetapi walaupun tubuh menderita, kita harus berusaha walaupun tubuh menderita, walaupun tubuh tertindas gitu ya, pikiran jangan sampai tertindas. Yeah, how to control your mind at the time. I know if you go to jhana, that will reduce the pain. I know you get jhana, so no, I don't know. You say even if you go jhana, the tiger cannot bite you. Tiger bite is this time. This time only tiger bite. Huh? Tiger bite is this time. Yeah, only when Yogi is like that. At the time tiger bite. Careful, no. Some people meditate outside the dining hall. At the time sleeping. So be careful. No tiger gonna knock you welcome. The Masari Maki very pain or Sunday Kuji also fall down. Maki attack to Kuji. Huh? Kuji also fall down. I got Maki very big. Translate. Jadi saya tadi bertanya, apakah ketika masuk jana itu nggak bisa merasakan sakit? Bahkan saya pernah dengar ada dibilang bahwa ketika seorang berada di dalam jana, bahkan harimau nggak bisa gigit gitu. Kata saya dong, harimau itu tetap bisa gigit bagi mereka yang Tigers, harimau. Jadi harimau tetap bisa gigit ya bagi yogi yang meditasinya memancing. Jadi kalau dia memancing maka masih tetap bisa gigit. Tapi kalau di sini contohnya yogi meditasi di luar dining hall, mungkin macan nggak menggigit, tapi monyet yang tidak bakal datang. Monyet di sini bahaya loh ya, dia besar. Bahkan Koyuji kadang sama monyetnya ini bisa didorong jatuh. Here the monkey attacks the person, human being. Big monkey, you know, small one, you know. No, big ones. But you only when you have food, when you have no food, what they attack you? Any question? Okay, we'll stop now.